Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, pada video ini saya akan membahas tentang kasus ya, kasus-kasus yang ada dalam bahasa Jerman. Kasus ini adalah gramatik yang menurut saya sebagian besar orang-orang yang baru belajar bahasa Jerman atau bagi pemula kesulitan di bagian ini. Artinya adalah cara membedakan bagaimana kasus-kasus yang ada dalam bahasa Jerman, baik itu dalam kasus nominatif, akusatif, dan datif. Also, sebenarnya untuk kasus-kasus ini bisa dibedakan karena masing-masing mempunyai seperti preposition sendiri, seperti kata kerja sendiri, dan kita tahu kapan digunakan akusatif dan kapan juga akan digunakan datif. Also, di sini khususnya kita akan membahas kasus yang ada dalam akusatif dan datif. Jadi, buat teman-teman yang masih bingung, yang belum paham, yang masih ragu tentang pembahasan atau tentang penggunaan preposition dalam kasus akusatif datif, materi ini sangat wajib ditonton, lihat sampai selesai, dan pastikan bahwa teman-teman setelah menonton ini akan lebih paham lagi. Also, deutsche Präpositionen sind ein Objekt nach sich, der entweder im Akkusativ oder Dativ steht. Es gibt Präpositionen, auf die stets ein Akkusativobjekt folgt. Ebenso gibt es Präpositionen, auf die stets ein Adjektiv folgt. Doch es gibt auch Präpositionen, bei denen beides möglich ist. Hier entscheidet sich die Frage, wohin Akkusativ oder wo Dativ. Und dann kita perhatikan sekarang bahwa masing-masing preposition ini berbeda ya, memiliki preposition masing-masing. Contoh, saya akan buka tabel ini. Teman-teman kalau misalnya belum memiliki tabel ini silakan ditulis di buku catatannya. Akusatif, immer mit akusatif. Artinya preposition ini adalah preposition yang dimiliki oleh si akusatif saja. Ingat, akusatif saja. Nah, lihat datif. Bagian datif ini adalah preposition yang hanya digunakan oleh kasus datif. Artinya tidak boleh atau tidak bisa digunakan dalam preposition akusatif. Ini untuk preposition kasus datif. Also, berbeda ya. Akusatif prepositionnya ini, datif prepositionnya ini. Nanti akan saya jelaskan beberapa contoh penggunaan preposition. Nah, sekarang ada beberapa preposition di mana preposition ini bisa digunakan dalam kasus akusatif dan datif. Nah, bingung lagi. Kok bisa digunakan? Padahal kan tadi hanya ada ini pasti akusatif prepositionnya dan ini pasti datif prepositionnya. Cara membedakannya. Pertama, dari W-fragenya. Perhatikan, kalau misalnya ada seseorang bertanya kepada kalian atau kalian membuat pertanyaan di mana pertanyaannya itu menggunakan W-frage wohin, maka itu menggunakan preposition akusatif. Tapi kalau misalnya W-frage ditanya ke kalian atau posisi suatu benda di mana W-frage yang digunakannya itu adalah wo, itu otomatis merupakan kasusnya datif. Jadi membedakannya dari bentuk W-fragenya. Nah, ini preposition ini bisa digunakan oleh keduanya, yaitu oleh akusatif dan datif. Oke, bisa digunakan kedua kasus ini, akusatif dan datif. Cara membedakannya, kapan gunakan akusatif, kapan gunakan datif, yaitu dari W-fragenya. Kalau misalnya wohin W-frage awalnya, atau kalimat tanyanya otomatis preposition yang digunakan adalah yang akusatif. Jawabannya harus akusatif. Bisa aja yang ini atau yang lain. Kemudian, kalau misalnya W-frage
pertanyaannya menggunakan wo, itu otomatis menggunakan kasusnya datif. Artinya wo in plus datif, wohin in plus akusatif. Kenapa? Karena artinya wohin di mana? Kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya teman-teman bertanya, di mana letaknya buku? Pasti jawaban awal atau kata awalnya untuk menjawabnya pasti di katanya. Di atas meja. Seperti itu contohnya ya. Di dalam bahasa Jerman itu in. Nah, tergantung dari kata tanyanya apakah wohin dan wo. Kalau misalnya wohin berarti in plus akusatif, tapi kalau wo in plus datif. So, seperti itu. Oke? Sampai di sini paham ya? Nah, teman-teman hafalkan apa aja yang termasuk preposition datif akusatif dan yang termasuk preposition datif saja, kemudian preposition akusatif saja. Artinya, jika ada salah satu preposition ini dalam sebuah kalimat, maka setelahnya atau kalimat tersebut wajib akusatif. Begitupun jika ada salah satu preposition ini dalam sebuah kalimat, maka wajib didatifkan. Paham ya? Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bagaimana sih penggunaan dari preposition ini. Termasuk arti dari preposition, setiap preposition yang ada dalam tabel ini ya. Teman-teman silahkan tulis atau catat di bukunya masing-masing kalau misalnya ada informasi-informasi baru atau penting yang perlu teman-teman pahami, yang perlu digarisbawahi. Jadi silahkan ditulis sendiri. Also, eins Präpositionen mit Akkusativ. Beispiel. Nah, di sini lihat khusus dan hanya untuk preposition mit akusatif saja. Artinya adalah jika ada, seperti tadi yang saya bilang, preposition ini dalam sebuah kalimat otomatis wajib diakusatifkan. Contoh, bis. Bagaimana sih penggunaan dan arti bis ini? Contohnya, ich warte bis morgen. Saya tunggu sampai besok. Bis ini artinya sampai. Ich zähle bis 3. Saya hitung sampai 3. Oke? Wir laufen durch die ganze Stadt. Die ganze Stadt ini maksudnya sepanjang kota ya. Jadi dia berjalan mengelilingi kota. Ich bin für den Plan. Der Brief ist für dich. Für di sini artinya untuk. Kenapa di sini den? Karena, perhatikan, untuk artikel der, jika kasusnya akusatif, maka akan berganti menjadi den. Yang wajib diketahui adalah hanya maskulin saja yang berubah dalam kasus akusatif, yaitu dari der menjadi den. Sementara untuk feminim, neutral, dan plural itu sama, artinya tidak ada perubahan. Sama seperti apa? Sama seperti nominatif. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah hafal artikel dalam kasus nominatif, otomatis juga akan hafal dalam kasus akusatif. Karena yang berubah hanya maskulinnya saja, yaitu dari der ke den. Maka wajib diketahui artikel setiap benda, artikel setiap barang. So, seperti itu. Gegen. Fahrt nicht gegen die Mauer. Ist gegen Atomkraft. Gegen itu sama dengan berlawanan. Kemudian, ohne, tanpa. Ich hätte gern einen Tee ohne Zucker. Nah, di sini ada einen. Tahu ya, einen di sini adalah unbestimmter artikel kasusnya akusatif. Kenapa einen? Karena T artikelnya adalah der. Saya ingin satu teh ohne Zucker, tanpa gula. Nah, di sini karena ada ohne, otomatis unbestimmter artikelnya juga menjadi akusatif, yaitu dari ein menjadi einen, yaitu nominatifnya ein untuk maskulin, maka akusatifnya akan menjadi einen. Oke? Nah, sekarang ada Ich gehe in das Geschäft die Ecke. Wir essen 12 Uhr. Nah, di sini kalau di sini adalah ya untuk menyebutkan jam, waktu, tempat ya. Di sini untuk menunjukkan jam. Itu kalau misalnya preposition untuk kasus akusatif.
Selalu diingat, jika ada preposition yang di dalam tabel ini dalam sebuah kalimat, maka wajib diakusatifkan. Oke? Nah, ini ada hubungan buat teman-teman. Silahkan ini kalau bisa di screenshot di layarnya, kalau bisa ditulis silahkan ditulis. Jadi supaya teman-teman paham kapan menggunakan akusatif, apa arti prepositionnya, kemudian bagaimana perubahan artikel bestimmter dan unbestimmte artikelnya. Oke? Begitu ya, supaya bisa dipahami, supaya bisa dimengerti lagi. Jadi tidak ada lagi yang tidak bisa membedakan antara akusatif datif. Sangat bisa dibedakan. Dari prepositionnya saja itu udah berbeda. So, seperti itu. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule. They